Baiklah, langsung saja untuk menginstal PES 2020 atau eFootball 2020. Yang kalian perlukan adalah Steam. Terus kalian install, kemudian membuat akun, kemudian mendownload file Steam punya saya yang sudah jadi ini. Sudah ada PES 2020 nya, update DLC 7. Untuk linknya untuk part 1 sampai 7 dan Steam programnya ini sudah saya sediakan di deskripsi, nanti silahkan di download. Kemudian setelah terdownload semua, silahkan ekstrak, bisa menggunakan WinRAR atau menggunakan 7-zip, Extract2 atau Extract2. Ya, langkah pertama adalah menginstal Steam terlebih dahulu. Next. Nah, jika partisi C kalian penuh, alternatifnya bisa diinstal di D ya, D Steam, kemudian install. Nah, sampai sini jangan di run dulu. Kemudian kita ekstrak ini. Nanti jika sudah selesai, hasilnya seperti folder di sini. Nah, kemudian isi dalam folder Steam itu silakan kalian copy semuanya, copy replace ke tempat instalasi Steam tadi. Saya di D Steam. Nah, di sini. Jadi tinggal di paste saja. Ya, jika sudah terinstall, sudah selesai mengkopinya, sini akan ada banyak file seperti ini. Sudah, silakan keluar, kemudian buka aplikasi Steam. Dan sini setelah buka Steam, bagi yang sudah punya akun silakan login, kalau yang belum silakan membuat akun, create new account. Sini yang menggunakan email komputer Indonesia. Nah, di sini please verify komputer@gmail.com. Silakan buka email kalian tadi. Nah, di sini ada email dari Steam. Nah, setelah ada email verified, silakan isi nama akun kalian yang akan digunakan pada setiap game. Di sini saya Warkom. Itu dia Warkom. Password silakan di sign up. Dan silakan login menggunakan akun kalian Warkom.
Nah, begitu kalian buka akan langsung muncul instalasi PES 2020. Ya, sudah masuk ke PS nya. Ini sudah versi 107 DataPack 7 updatean terbaru. Sini enter, escape, baca bawahnya lagi, enter, escape, baca bawahnya lagi, enter, escape, agree, set. Silakan, sudah ada menu lengkap, ada lokal ke euro. Ini klik yes ya untuk mengupdate pemain. Ini ada negara-negara peserta Eropa.
Welcome to you on this most pleasantly clear evening. Conditions absolutely beautiful. Perfect for the beautiful game. Temperatures are kind as well. No doubt playing a hand in high attendance levels as well as an elevated level of anticipation here. Surely this is the hot ticket going around in this neck of the woods. It surely must be. Certainly this is a very, very impressive venue. Quite a sight to behold. Just joining us, we are already underway. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Up to meet it! Oh, what a wonderful stop! Ramsey simply didn't do anything wrong. He was thwarted by brilliance. Fabinho. Alexandro gets it back. Did well to step in there. That was more than necessary. Belts one. Brilliant save from Adrian. Oh, the keeper's done ever so well. The keeper really dug out his defence then. A magnificent effort. It's been intercepted, and that will come to nothing. He'll try from distance. And he comes up trumps again. Good way. Can only think of disappointment right now, but he'll get to appreciate just how good that save was. And it's Mane. He's picked it out. He's got it, and he's got time. Sebelum masuk ke PES-nya, silakan kalian klik ini ya, klik kanan properties, local file, browse local file. Di sini ada PES 2020. Silakan bikin shortcut di desktop sign dulu, desktop settingnya juga. Jangan lupa sebelum main setting dulu gamepadnya ya. Nah, kadang itu pas saat main sering keluar. Solusinya adalah klik playnya jangan dari Steam ya. Ini saja. Playnya dari shortcut yang di sini. Jadi PES 2020 nya klik kanan, run as administrator. Ya. Oke, cukup itu aja. Silakan mencoba mendownload. Bila ada pertanyaan silakan tanyakan di komen. Bila ada yang berminat kirim-kirim DVD juga bisa, saya bantu. Bisa via WA ya nanti. Oke, cukup dulu. Semoga kalian berhasil menginstal Steam ya untuk PES 2020 atau eFootball 2020. Terima kasih.